Moving on, Bangladesh will formally accept the Supreme Court order meeting a key demand of anti-quota protesters, the news agency Reuters reported on Tuesday. The demand of abolishing the quota was among the 8 demands by protesters, which also included a public apology from Prime Minister Sheikh Hasina and the reopening of university campuses shut when the violence began. The anti-discrimination student movement, which had given 48 hours ultimatum to the government, had also called for the resignation of some ministers and university officials and the dismissal of police officers deployed in the areas where students were killed. Thousands were injured and around 150 were killed in protests that turned violent last week as security forces fired tear gas, rubber bullets and sound grenades to scatter the demonstrators. Prime Minister Hasina has blamed her political opponents, Bangladesh Nationalist Party and the Jamaat-e-Islami Party and its student wing for the deadly violence. In her first remarks over the situation, Hasina said government was forced to impose curfew to protect the lives and property of the citizens. She added that the curbs will be lifted whenever the situation gets better. বিএনপি সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছে। আমার প্রশ্ন, এরাই যে এত কিছু করছে, অর্থ সরবরাহ কারা করছে সেটা আপনারা খোঁজ নেন, যে অর্থগুলি কোথা থেকে আসছে আপনারা সেটা খবর নেবেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ, এবং আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব এই অবস্থা পরিবর্তন হবে। অনেকটা আমরা শান্ত করে নিয়ে আসতে পেরেছি, অনেকটা আমরা এটাকে মানে বলতে পারি যে অবস্থা ছিল তাতে আস্তে আস্তে এখন ভালো হবে। কারফিউ আমরা কিছু শিথিল করেছি আজকে, এখন আপনাদেরও তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবো। যখনই সিচুয়েশন ভালো হবে